darbar ସରିଗଲାଣି ଆଉ ନାହିଁ। ଆଇଁଷ ହେଇଗଲେ ଭାଇ ସାରି ସାରିଲି ନିରାମି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯାଉଛି। हाय हेलो नमस्कार मु राहुल आपण मानू स्वागत करुच्ची राहुल खाना दरबार मो यूट्यूब चैनल को। फाइनाली खाया प्रस्तुत हो गला भात शाग मूला भजा और डालमा खट्टा। एबे खाया स्टार्ट करिया। एबे गोली की खाया बढ़िया तो वासना होची। आज चैलेंज है आज पूरा आग आउ बुट डाली डालमा ये मूला ता सहित टी खट्टा पाटी की स्वाद लागिया पे आउ एटा चैलेंज हबो। चैलेंज स्टार्ट चैलेंज पे प्रस्तुत रेडी तो हां रेडी। आज मु हरेबी आज हां लागुची कहबे आपण माने आज हरेबी। स्टार्ट करिया 1 2 3 स्टार्ट। टेस्टी जी खाया हां पर टेस्ट है पर ज्यादा खा मस्त लग। घाई मारूच पूरा ढोकी दउछ ढोकुनी देख ये पूरा जितिया देख चली कौन खाया कमी गले जितिया बोले कथा होनी आगे मारी आगे सरी गाई मारी देखो सारी से मोर सरी तार सरी गलानी। पूरा सारी सारी भाई देखो गोले ही चले पूरा भाई आराम से सारी तार पूरा सरी गलानी ଆଉ ନାହିଁ। आईंष ହେଇଥିଲେ भाई सारी निरामी आस्ते आस्ते जाऊचे। तार सरी गलानी आज जितिब तरकारी फुल तो सरुने भात सरी गले कौन हबो। भाई पूरा मोर सर पूरा
ସବୁବେଳେ ଭାତ ମତେ ଆସୁନି। ଭାଇ ଦେଖିଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ପୁରା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ନାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀ ଦଉଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତରକାରୀ ଏତେ ଭାତ ଏତେ ତାର କିଛି ଅଛି। ଖାଇପାରୁନି। ଫାଇନାଲି ଭାଇ ଓହୋ ମୋର ଫାଷ୍ଟ ସଇଲା ମୋର ଅଛି ଆଉ ଅଛି ଆଉ ଅଛି ଇଏ ଖାଇଲା ବେଳକୁ ଆହୁରି ଆଉ ଟଙ୍କା ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ଆଶା ହାରିଗଲି। କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ ଜମା ହିଁ ଭୁଲିବନି। ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲି ଭାଇ ଏମିତି ଭିଡିଓ ଆସିବ ଆଉ ମୁଁ ତ ହାଲିଆ ହେଇଗଲି ଖାଇକା। ହାଲିଆ ହେଇଗଲି। ତମ ଚ୍ୟାନେଲ ଟା ଟିକେ କହିଦିଅ ତମ ଚ୍ୟାନେଲ। ଓଡ଼ିଆ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଭାଇନା 91 ସେଥିରେ ବି ଆସିବ। ଆଉ ମୋ ଭାଇକି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ।